श्रोता बंधु स्वागतम। दैनिक राशिफल विषय तो आलोचना करवा निश्चित हेले पूर्व दिन मान गतकाली मुझे बृहस्पति चलन उपरे यथाक्रमे मीन कुंभ मकर राशि पर कही तापरे धनु बिछा तुला राशि पर कही आज आलोचना करी से क्रम कन्या सिंह आउ कर्कट। प्रथम आलोचना करवा कन्या कथा। कन्या राशिर 12 नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र को बृहस्पति प्रीति लाभ देवे बोले दाम्पत्य सुख जो दाम्पत्य कलह हो अतीत दाम्पत्य सुख मिलनी स्वामी स्त्री मध्य जो अमेल था तार समाधान हो। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र कन्या राशि तापरे 12 नक्षत्र हस्ता हस्ता को तीर्थ दर्शन योग अच्छी से दूर तीर्थ को जापारती पाख तीर्थ को बृहस्पति यसु जग देवे। कन्या राशि चित्रा नक्षत्र बढ़िया 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 माने राजलक्ष्मी योग सब प्रकार सुख मिल प्रबल प्रचुर यथेष्ट बेसी धन आसव सम्मान मिल चित्रा बोले कन्या राशि 14 नक्षत्र सिंह पाक आसवा सिंह राशि मघा नक्षत्र को से भली मिल भूमि आ अर्थ यथेष्ट अर्थ मिल जद्वारा से संचय करेंगे भूमि किणवे स्वर्ण किणवे अर्थ लाभ हो। सिंह राशि पूर्वफल नक्षत्र 11 नक्षत्र यही समय बृहस्पति सहयोग करें खाली कलह हो झगड़ा हो। सिंह राशि उत्तरफल नक्षत्र भल ना शस्त्राघात रक्तपात जोग तेणु सावधान झगड़ा न कले भल। कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र 7 नक्षत्र पुनर्वसु 7 नक्षत्र कर्कट राशि तीर्थ दर्शन जोग अच्छी। पुष्य नक्षत्र 8 नक्षत्र को भल राजलक्ष्मी योग धन सम्मान आदर प्रेम प्रीति सब मिल। कर्कट राशि 9 नक्षत्र अश्लेषा अश्लेषा को स्थानांतर योग हुए तो दूर को बदल ही जापे यदि भड़ाटिया होते घर बदलैबे चाकरी ए राज्य से राज्य ए देश से देश को जी। आसंता काली सारिबा मिथुन वृष मेष को नहीं आसतु आज राशिफल। डिसेम्बर 10 तारीख बुधवार आज सूर्यास्त डिसेम्बर 10 तारीख बुधवार सूर्यास्त 5:06 माने 5:06 पर 5:06 अशुभ समय 11:41 रु गोटाए 3 मध्य। अशुभ समय 11:41 रु गोटाए 3 मध्य। आज घात 12 कर्कट राशि घात 12 कर्कट राशि घात चंद्र कर्कट और मकर राशि पुरुषंकर कर्कट और मकर राशि पुरुषंकर
देखिबा मेष राशि डिसेम्बर 10 तारिख बुधवार मेष राशि अश्विन नक्षत्र अशुभ दिन मेष राशि कौनसी योजना आज सफल हेबनी मात्र जीवन आज उपभोग्य हेब योजना सफल हेबनी पूर्वर कौन चिंता कले सफल हेबनी किंतु अकस्मात से सुख मिल जीवन उपभोग्य हेब जड़े व्यक्ति को ता मन लाखी पार्थिव सुख अवश्य मिल एणु स्वास्थ्य समस्या नहीं खाद्य पेय शयन समस्या नहीं पुत्र सुख भ्रातृ सुख दाम्पत्य सुख पाई जेतिकी सीमित अर्थ दरकार ताहा आज जोगाड़ हो तेणु हतोत्साहित होवार कौन कारण नहीं आपण जो योजना कर पूर्वर आज ये काम करी हो पारनि अकस्मात आपन सुख मिल मेषराशिया को जड़े व्यक्ति जो जो सुख निहाती आवश्यक से सुखर आप कहीं वंचित करेंगे दाम्पत्य सुख संतान सुख भ्रातृ सुख पड़ोसी सुख आर्थिक सुख जी आवश्यक ईश्वर ता देवे डिसेम्बर मास 10 तारिख बुधवार वृष राशि रोहिणी नक्षत्र आज अशुभ दिन वृष राशि आज मनस्ताप करने सुजोग आसव कारण शारीरिक दुख जातना जंत्रणा भारी बाधिब किछि ना किछि रोग अवश्य हेब पुराणा रोग पुणी चेई उठिब पुराणा रोगींकर अवस्था संकटापन्न हेब कुटुंब रे अशांत झड़ सृष्टि हेब माँ भी असुस्थ हेब दुख माड़ी आसव वृष राशि आज रोग व्याधि से गभीरटी हो पारे बा व्रण हो पारे निश्चित भाव में वृष राशि समस्त व्यक्ति को किछि ना किछि रोग हेब जमती काली गत काली मु भारी खुशी थी मोर किछि हेनी आज गोटे किछि रोग होनी भल हम हेले ठीक 4टा बेलू बाँ हाथर बुढ़ा आंगुठीर गंठी दर्द होगा माने किछि ना किछि रोग हम वृष राशि को हाँ आउ वृष राशि माँ से आज रोग हम असुस्थ हे कुटुंब कलह हे खाद्य ठीक मिल कि रुचिकर हेनी देह खराब हो रुचिव केमती इत्यादि वृषर भल ना डिसेम्बर मास 10 तारिख बुधवार मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र आज अशुभ दिन मिथुन राशि व्यक्ति समुदाय देह मन और मुंड सुस्थ भाई भौणी संपर्क मधुमेह हेब पुराणा रागरुषा कमिज धन लाभ योग अच्छी जो मानकर मुख्य लक्ष्य धन से उद्यम सफल हेब जो माने सम्मानर सह धन रोजगार करती से सुख और शांति मिल मिथुन राशि आज सब दिगु भल केते लोग अछंती खाली धन 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 चोबई हुंती मन लाखे धन मिल जो माने सम्मान सहित धन करती आगे सम्मान जगती से सुख और शांति मिल भातृविवाद भाई भौणी कलह मेटिज पुराणा रागरुषा मेटिज उत्तम खाद्य मिल भल निद हम बंधु महल्ला आदर पाइबे भल दिन मिथुन पाई डिसेम्बर मास 10 तारिख बुधवार कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र अशुभ दिन आज कर्कट राशि घात बार पुणी कर्कट राशि पुरुषंकर घात चंद्र एणु यही दुई समस्या आज गुरुतर होई शारीरिक और मानसिक संतुलन सृष्टि करिवो आकस्मिक समस्या सृष्टि हेबो सुतरां अनावश्यक चिंता और कर्म रे लिप्त न रही
ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ନ ଦେଇ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ଅନୁଚିତ କଥୋପକଥନ ନ କରି କେବଳ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲି, ବୋଲି, ଠାଣି, ମାଣି, କାହାଣୀ, ଚାହାଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଧୀର ଗମନ କରନ୍ତୁ। ବାଁ ପଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କଥୋପକଥନ କମ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହସନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଟିକେ ଭଲ, ଲୋକ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିବେନି। କାରଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲେ ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ତ ଟିକେ ସମୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ସେମିତି ଲୋକ ଆଜିକାଲି କାହାନ୍ତି ମ? ବହୁତ ଲୋକ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବା? ସେ ଲୋକକୁ ଜଣେଇବା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ ଆମର। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କର୍କଟର ଭଲ ନାହିଁ, ସାବଧାନ। ସିଂହ ରାଶି, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ସିଂହ ରାଶିର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ସିଂହର ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଶୟନାଦିରେ ସୁଖ ଅଛି। ଆଜି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ଏତେ ସୁଖ ଆସିବ ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ ସିଂହରାଶି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ରଖିଥିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପଦାକୁ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ଠୋ ଠୋ ହସିବେ। ବଡ଼ କଣ୍ଠରେ ନ ଗପି ଠୋ ଠୋ ନ ହସି, ସେମାନେ ତ ହସିବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଠୋ ଠୋ ହସନି, ବଡ଼ କଣ୍ଠରେ ଗପନି, ଅଯଥା ପରାମର୍ଶ କାହାକୁ ଦିଅନି। ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଭଲକୁ ତମେ ହିଁ ଖରାପ କରିଦେବ। ତମର ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରିବ, ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମକୁ, ତମ ଚାରିତ୍ରିକ କଳଙ୍କକୁ ସେମାନେ ତମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଅପଦସ୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିକି ଆଜି ବିଧାତା ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଚଳିଲେ ଭଲ। ଯଦି ସିଂହରାଶି ଲୋକମାନେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବେ, ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରିବେ, ଠୋ ଠୋ ହସିବେ, ଉଚ୍ଚ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କଳହ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, କନ୍ୟା ରାଶିର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ଯଥା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କେମିତି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟା ବିଚିତ୍ର ଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବ। କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ସହ କଜିଆ ହେବ, ସାବଧାନ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସହକର୍ମୀ ଈର୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗରାଖ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସର, ସଂସାର ପାଇଁ ଗୃହମୁଖ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ଗରାଖମାନେ ଆଜି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କାହା ଉପରେ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଆଜି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଘର ମୁଖ୍ୟ, ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଯେ କନ୍ୟା ରାଶି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସାବଧାନ। ତେଣୁ ମନୋଭାବ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆଜି ତୁମର କନ୍ୟା ରାଶି, ଅଧିପତି ବୁଧ, ବୁଧବାର, ଏଣୁ ବୁଧବାର ହେତୁ ବୁଧ ଯଦି ଜାତକରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତେବେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। 12 ବୁଧ
ଅଧିପତି ବୁଧ। ତେଣୁ ଯେଇ ବୁଧ ଯଦି ଜାତକରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବେ ଆଜି ତୁମର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କହିଲି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆୟ ଓ ଅଧିକାରର ଦିନ। ଚୁପ ରହିଲେ ହେବନି। ଚେଇଁ ଶୋଇବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ନାଇଁ, ଚେଇଁ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆୟ ଅଧିକାର ଦିନ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ପଦବୀ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତୁମର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର, ମିଳିଯାଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ସାର୍ଥକ ହେବ, ସାକାର ହେବ। ପ୍ରାୟ ଆୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ବି ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସନ ଭୂଷଣ ସୁଖ ଆଜି ମିଳିବ ତୁଳା ରାଶିକୁ। ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ବିଛା ରାଶିର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଆଜି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ଠିକ୍ କରିନି ବୋଲି ଏଇଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଖଟେ। କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜି ଧନଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଦଶମାଧିପ ଯଦି ସୁସ୍ଥ, ତେବେ କର୍ମାନୁସାରେ ଆଜି ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କର୍ମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି କର୍ମାନୁମୁଖୀ ହେବ। ମାତ୍ର ମନକୁ ଆଜି ହୀନ ଭାବନା ଆସିବ। ଏଇ ତ ଆଜି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ମନକୁ ହୀନ ଭାବନା ଆସିବ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ବଳବାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁର୍ବଳ, ଅସଭ୍ୟ, ମୁଁ ସଭ୍ୟ। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ହୀନ ଭାବନା ଆସିବ। ସେ ଆଜି ଉପରେ ପଡ଼ି କଳହ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି କଥୋପକଥନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏହା ଜାଣି ହୁସିଆର ହେବା ଉଚିତ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଧନୁ ରାଶିର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଜି ଅଶୁଭ ଦିନ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ଅପମାନ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଆଜି ଭାରି ବାଧିବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଇଏ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାଗମ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଯେତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ଆଜି କଜିଆ ଯୋଗ ଅଛି। ନିଜ ଲୋକ କଜିଆ କରିବେ, ପରଲୋକ ନୁହଁ। କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତନ୍ତୁନି, ଗୁହାରି ହୁଅନ୍ତୁନି, ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁନି। ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ମକର ରାଶିର ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ଦିନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ଏମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ବଢ଼ିଯିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ରୋଗୀ, ତେବେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ, ବୁଧବାର କଥା କହୁଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଅତି କମରେ 108 ଥର ରାମ ରାମ ଜପନ୍ତୁ। ହୁଏତ ହନୁମାନ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ? ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର, ଯିଏ ସୁକର୍ମା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ। ମକର ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗ ଅଛି।
एणु सावधान। मकर राशि पुरुष आज सावधान। डिसेम्बर 10 तारिख बुधवार कुंभ राशि 27 नक्षत्र शुभ दिन। कुंभ पाई आज एक मधुमय दिन। जदि एमाने चाहिए जीवन सरस सुंदर हेबो। यह विधि विधान आजिर विधि विधान कुंभ राशि लोके मधुमय जीवन उपभोग करिवे। किंतु मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदयस्थु हलाहलम। एभली अभिनय जे करिवे कौन पेट भितर कूटकपट उपरे मिठा हस यही मानक दुख मिल। आज जो मान पेटरे कूटकपट भरपूर मुहरे हस मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदयस्थु हलाहलम से माने आज मधुमय जीवन उपभोग करें ना। एणु टे चरित्र बदल दिंतु कुंभ राशि लोक मैंने जो मैंने यही क्यारेक्टर यही न्याय जदि उपरे हसी भितरे अन्यर हानि चिंता करी कुटिल हुंती तेबे विधाता विधाय देवे। जो विधाता आज सुख जान देवे से विधाता भी विधाय देवे। जदि भितरे आपण जलु थांती कुटिल होउथांती अमंगल कामना करुथांती भितरे अन्यर हानि चिंता करती ताहले विधाता विधाय देवे। आज प्रीतिपूर्ण दिन बढ़िया दिन बढ़िया रोजगार हेबो बढ़िया खाद्य पेय मिलिबो देह मन सुस्थ रहिबो। तेणु भल हो जातु बड़ हेबा भल कथा भल हेबा ताठू बड़ कथा। समस्त व्यक्ति ये चिंता करिबा उचित जे मु केते भूल करिछि आउ भूल करिबिनी अनुताप करिबा आउ भूल करिवनी ताहले रोग व्याधि जमा कष्ट दबनी। हाँ जीवा मीन बाखु डिसेम्बर 10 तारिख बुधवार मीन राशि उत्तर भाद्र नक्षत्र शुभ दिन। मात्र मीन राशिया को आज सुसमाचार मिल मन लाखी स्नेह आदर प्रेम सम्मान धन संतान जश मित्र आदि यथा योग्य मीन राशि को लाभ हेबो। का पाई कौन तेणु मीन राशि व्यक्ति जी जहाँ खोजुथिबे पवित्र मनरे से आज विधाता निश्चय जोगई देवे। मीन राशि मानकर लाभ आज हेबो। व्यवसाय ठीक ठाक चलिबो। व्यवसाय माने आज जेते व्यवसायी से पारा बिकु थाउ कि हीरा बिकु थाउ चुना बिकु था कि चुना बिकी थाउ जे जो व्यवसाय करुची तार आज भल आय हेबो भल लाभ हेबो। पुराना बाकी आज फेरस्त आसिबो। अप्राप्त ऋण आज मिल जिवो। अपॉइंटमेंट जो व्यक्ति युवक युवती चाहूँगी ऑर्डर आसुनी इंटरव्यू सरलाणी केबे आसीबो काली आसीबार थिला ना आज आसीबो। आज अपॉइंटमेंट ऑर्डर आसीजिवो। हेबाकु थिबा नूतन बंधुंक सह समर्थन आह्वान आसीबो। माने झियो पाई पुओ पुओ पाई झियो खोजुथुवा व्यक्ति मध्यस्थी माध्यम जो बंधु जोगाड़ करिसेंती से आज शुभ खबर देवे। हेलो समधी आउ मु सब आलोचना कली बुझिली आमे 4टा जाए पहुँचू आपन टिके जोगाड़ थे झील को देखू आज आम देखा काली पर निर्बंध करदे यही शुभ खबर पाइबा। आज सम्मान मिल संवाद मिल लाभ हेबो देह मुंड ठीक रहिबो आउ खाद्य पेयर मध्य किछि गंडगोल हेबनी। बंधु जहाँ जानी ता सब कहली बृहस्पति विषय दीपद भी कहली। जदि ईश्वर चाहती पुणी आसंता काली
आम आलोचना करवा मेष वृष मिथुन उपरे बृहस्पति ये 3 राशि किभଳି दया करेंगे आउ पुणी दैनिक राशिफल आज एति रही। नमस्कार। ओम।